Romanos, su capítulo 7. Gloria a Dios. Glory be to God. Seguimos en la misión que Dios nos ha dado de predicar en el libro de los Romanos. Gloria sea a Dios. Y estamos llegando en las partes más quizás más impactantes a mi vida en cuanto a la palabra de Dios. I'm going to ask you to look in your Bibles in Romans chapter 7. Gloria a Dios. Romanos su capítulo 7. Romans chapter 7. Yo quiero leer del 14 al 25. And I want to read from verse 14 through 25. No sé si se acuerdan la última vez que predicamos de Romanos capítulo I 6. don't know if you remember the last time that we preached about Romans chapter 6. Cómo Pablo habla de nuestra posición en Cristo. How Paul speaks about our position in Christ. Amén. Cómo el viejo hombre murió. And how the old self died. Pero ahora como que cuando llegamos a Romanos 7 como que algo cambia, algo está diferente aquí. And now when we get to Romans chapter 7, like something changes. There's something here. El apóstol Pablo se enfoca en algo diferente. The Apostle Paul focuses in something different. Yo quiero que pongan mucha atención. And I want you to pay close attention. Gloria a Dios. Romanos su capítulo 7. Romans chapter 7. Del 14 al 25 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. From verse 14 through 25, and we read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Amén. Aquellos que tengan la Reina Valera pues me pueden seguir. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. So the trouble is not with the law, but for it is a spiritual and good. The trouble is with me, for I am too human and a slave to sin. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. I don't really understand myself, for I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. But if I know what I am doing is wrong, this shows that I agree with the law, that the law is good. Entonces no soy yo el que hace el que está mal, sino el pecado que vive en mí. So I am not the one doing wrong. It is sin living in me that does it. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. And I know that nothing good lives in me. That is, in my sinful nature. I want to do what is right, but I can't. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. But if I do what I don't want to do, I am not really the one doing wrong. It is sin living in me that does it. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. I have discovered this principle of life, that when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. I love God's law with all my heart, but there is another power within me that is as a war in my mind. This power makes me a slave to sin that is still within me. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Oh, what a miserable
miserable person I am? Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Thank God. The answer is Jesus Christ our Lord. So you see how it is? In my mind, I really want to obey God's law, but because of my sinful nature, I am a slave to sin. Altísimo Dios y Padre Celestial, he leído tu palabra, Señor, y estoy por predicar de ella. Te pido, Señor, que tú nos hable, que tú nos ministres, que tu palabra haga el efecto en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Haz conforme a como tú quieras, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. You may be seated. Gloria a Dios. Es posible que al leer Romanos capítulo It 6 is possible that by reading Romans chapter 6 y compararlo con el capítulo que acabamos de leer, Romanos capítulo 7, and comparing it to the chapter that we just read, que chapter 7, alguno sea confundido, that someone might get confused porque because it looks like como que el apóstol Pablo se contradice. if the apostle Paul was contradicting En el himself. capítulo 6 de Romanos, In chapter 6 of the book of Romans, el apóstol Pablo resalta the apostle Paul highlights cómo el viejo hombre murió estando nosotros en Cristo. how the old self died when we are in Christ. En el capítulo 6 de In Romanos, chapter 6 of the book of Romans, el apóstol Pablo resalta the apostle Paul highlights cómo es que en Cristo ya no somos esclavos del pecado. how is it that in Christ we're no longer slaves to sin. En el capítulo 6 de In Romanos, the chapter 6 of the book of Romans, el apóstol Pablo resalta the apostle Paul highlights cómo Cristo nos hizo libre, how Christ set us free, no solo de las consecuencias del pecado, not just from the consequences of sin, sino también del poder que el pecado tenía sobre nosotros. but also of the power that the sin had over En el us. capítulo 6 de In Romanos, chapter 6 of the book of Romans, el apóstol Pablo se resalta the apostle Paul highlights su regocijo al explicar su posición nueva en Cristo. he rejoiced explaining his new position in Christ. Pero en el capítulo 7 de Romanos, But in the book, chapter 7 of the book of Romans, pareciera como que el apóstol Pablo dio un giro de 180 grados. it looks like since the apostle Paul did a 180 degree turn. El enfoque ahora es otra. The focus now is another. Y ahora él resalta el conflicto interno que cada cristiano tiene con el pecado. And now he highlights the internal conflict that every Christian has. Cuando tomamos Romanos capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 juntos, When we take Romans chapter 5, chapter 6, and chapter 7 together, vemos que el apóstol Pablo está enseñando we see that the apostle Paul is teaching que nuestra justificación en Cristo that our justification in Christ va a resultar en dos cosas. is going to result in two things. Nuestra justificación en Cristo Our justification in Christ va a resultar en dos cosas. is going to result in two things. Número uno, Number one, en el capítulo 6 de Romanos, nuestra santificación. in chapter 6 of the book of Romans, our sanctification. Y número dos, And number two, en Romanos capítulo 7, in Romans chapter 7, nuestro conflicto interno. our internal conflict. Hay que entender que nuestra justificación, We need to understand that our justificación por Cristo, our justification through Christ resulta en nuestra santificación en Cristo. results in our sanctification in Christ. Y nuestra santificación en Cristo And our sanctification in Christ resulta en el conflicto interno results in the internal de conflict todo el que quiere vivir para Cristo. of all of those who want to live for Ahora Christ. alguien preguntará, pero pastor, Now someone may ask, but pastor, ¿por qué conflicto? why is there a ¿Por qué conflict? tiene que surgir una lucha interna en el cristiano? Why there has to be an internal conflict? in the Pablo Christian? dijo en Gálatas 2:20, Paul said in Galatians 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. my old self has been crucified with Christ. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. And it is no longer I who live, but Christ. Entonces, ¿por qué surge conflicto? So then why is there a conflict? Si Cristo vive en mí, If Christ lives
lives in me, ¿Por qué surge el conflicto? why does the conflict come Si up? estamos en Cristo If we are in Christ y el viejo hombre murió and the old self has died y hemos sido libertados del poder del pecado, and we have been free from the power of sin, como dice Romanos capítulo 6, how it says that in Romans chapter 6, entonces ¿por qué? and then why? ¿Por qué surge una lucha interna? Why does a conflict comes up? ¿Por qué surge un conflicto interno aquí en Romanos capítulo 6? Why is there an internal conflict here in Romans chapter 7? Si el viejo hombre murió, If the old self died, entonces ¿por qué es una guerra vivir para Cristo? so then why is it a war to live for Christ? Si el viejo hombre murió, If the old self died, ¿por qué es un conflicto why is it a conflict vivir para Dios? to live for Christ? Porque no somos perfectos. Because we're not perfect. No somos perfectos. We're not perfect. Uno pensaría, espérate, si yo estoy en Cristo, debo ser perfecto. You might think, if I am in Christ, I should be perfect. Pero la verdad es, amados hermanos, But the truth is, brethren, que ninguno de nosotros somos that perfectos. none of us are perfect. Hay que entender We need to understand que espiritualmente, that spiritually hemos sido redimidos del poder del pecado. we have been redeemed from the power of sin. Espiritualmente, Spiritually speaking, hemos sido redimidos del poder del pecado. we have been redeemed from the power of sin. Pero físicamente, But physically, todavía estamos en cuerpos de carne. we are still on the flesh. Todavía estamos en cuerpos que aún no han sido We're redimidos. still living in a body that has not been redeemed. Espiritualmente hemos sido redimidos, Spiritually, we have been redeemed. pero todavía físicamente, But physically, anhelamos el momento de nuestra redención física. wait the moment of our redemption, physical redemption. Físicamente, Physically, todavía anhelamos nuestra glorificación física. we still long for our glorification, physical Cuando la glorification. Biblia dice que seremos como Él, When the Bible says that we will be like Him, hay que entender que no somos todo lo que debemos ser, we need to understand that we're not all what we should be, pero tampoco somos lo que éramos. but we're not also not what we were. Somos algo nuevo, We are something new. somos algo diferente. We're something different. Estamos en transición, We're in transition. anhelando el día que la trompeta suene. Waiting for the day that the trumpet will Alabado sound. sea Cristo. Praise the Lord. Hallelujah. En Romanos 4:17, In Romans 4:17, la Biblia dice que Dios declara las cosas que no son como si the fueran. Bible says that God declares the things that are not like if they were. Muchos tuercen ese verso bíblico para decir diferentes cosas. Many people twist that Bible verse to say different things. Pero el contexto de ese verso, But the context of that el verse, contexto de ese verso the context of that verse, nos enseña it teaches us que aunque no seamos that justos even though we're not just en Cristo, in Christ, Dios nos declara justos. God has declared us just. Aunque no seamos justos Even though we're not just, en Cristo, in Christ, Dios declara las cosas que no son como si fueran. God has declared the things that are not like if they were. En Cristo, In Christ, Dios nos declara justo. God has declared us just. Aunque la verdad es que no somos justos. Even though the truth is that we're not En just. Cristo, In Christ, Dios nos declara aceptables. God has declared us acceptable. Dios nos declara perdonados. God has declared us forgiven. Esa es esa justificación, That is the justification. la que resulta en nuestra The santificación, one that results in our que sanctification. resulta en nuestra lucha That interna. results in our internal conflict. Y esa lucha interna sigue hasta el día de nuestra And glorificación, that internal conflict continues until the day of our donde nuestros glorification. cuerpos serán transformados. Where our bodies will be transformed. La Biblia enseña que la salvación del creyente es un proceso. The Bible teaches us that the salvation of the believer is a process. Un proceso que comienza con la justificación, It's a process that starts with justification. donde solo por el poder de Cristo That only by the power of Christ somos librados de las consecuencias del pecado. we're free by the consequence of sin. Ese proceso de salvación continúa con nuestra santificación, That process of salvation continues with sanctification. donde solo por el poder de Cristo We're only by the power of Christ. somos librados de la influencia del pecado. We're free by the influence of sin. Y finalmente el proceso de la salvación culminará con nuestra glorificación. And finally, the process of salvation will
end with glorification. donde solo por el poder de Cristo Where only by the power of Christ seremos transformados y librados de la presencia del we pecado. will be transformed and freed from the presence of sin. Espiritualmente Spiritually, declaramos que el pecado ya no reina sobre nuestras we vidas. declare that sin no longer lives or reigns in our lives. Pero físicamente But physically, todavía estamos en cuerpos que aún no han sido we're glorificados. still in a body that has not yet been glorified. Y como nuestro cuerpo físico And since our physical body no ha sido glorificado, has not been glorified, existe dentro de este corazón that is inside this heart una naturaleza pecaminosa que lucha en contra del Espíritu. a sinful nature that fights against the Spirit. Hay que entender que después que el cristiano es justificado por Cristo We need to understand that after the Christian has been justified by Christ y santificado en Cristo, and sanctified by Christ, hay que saber que ahora la vida del cristiano we need to understand that now the life of the Christian se caracteriza por guerra espiritual. is categorized by spiritual war. No solamente estamos en lucha, alabado sea Dios, contra lo que éramos. We're not just struggling with what we were. No es que estamos peleando en contra del viejo hombre porque el viejo hombre murió It's not that we're fighting against our old self because the old self already died. con todas sus malas mañas. Well, all the bad tricks. Aquel viejo hombre murió. That old self died. Pero la cosa es que estamos luchando entre dos But the naturalezas. truth is that we're fighting against two natures. Dos naturalezas. Two natures. La naturaleza nueva que hemos recibido por el Espíritu Santo. The new nature that we have received through the Holy Spirit. Y la naturaleza pecaminosa que existe dentro del corazón de todo ser humano. And the sinful nature that exists inside the heart of every human being. Gálatas 5:17 lo pone de esta manera. Galatians 5:17 says it this La way. naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, The sinful nature wants to do evil, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo. which is just the opposite of what the Spirit wants. Y el Espíritu Santo nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. These two forces are constantly fighting each other. Esa lucha que existe entre la carne y el espíritu. That struggle that exists between the flesh and the spirit. Ese es el enfoque de Romanos capítulo 7. That is the focus of Romans chapter 7. Y por eso cuando uno lee Romanos 7 y lo compara con el 6, And this is why when we read Romans chapter 7 and we compare it to chapter 6, puede parecer una contradicción. it might look that there is a contradiction. Pero la verdad es que aquí no hay ninguna contradicción. But the truth is that there is no contradiction here. Cuando Pablo empieza a describir la lucha que existe en nuestro cuerpo físico, When Paul starts speaking about the struggle that exists in our body, esa lucha que existe entre el espíritu y la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, that struggle between the spirit and that sinful nature inside of us, pareciera como que Pablo estuviera hablando de un impío que no conoce a Dios. it may seem like the Apostle Paul is speaking about someone, a non-believer, someone who does not know God. Es tanto así que hay teólogos que dicen It is so that way that there's some theologians que who Pablo say no pudo haber escrito Romanos 7. that Paul could not have written Romans chapter 7. Otros hasta han dicho Some others have even said que Pablo no pudo haber estado hablando de un cristiano. that Paul should have been speaking about a Christian. Sí, que quizás está haciendo referencia de alguien antes de recibir a Cristo. Maybe he was referencing someone who was before they came to Christ. Pero cuando hacemos un exégesis bíblico But when we do a biblical exegesis, más profundo de Romanos 7, a little bit deeper of Romans chapter vemos 7, que Pablo no está hablando de una persona que no conoce a Cristo. we see that Paul is not speaking about a non-believer. Es imposible It is impossible que en Romanos 7
that Romans chapter 7, Pablo estuviera hablando de una persona que no conociera a Cristo. Paul could be speaking about someone who does not know God. Está describiendo una persona porque él dice en el verso 25. Because he says on verse 25, En el verso 25 él dice, quiero obedecer la ley de Dios. I want to obey God's law. Una persona que está fuera de Cristo Someone who's outside of Christ no quiere obedecer la ley de Dios. does not want to obey God's En law. el verso 22 Pablo dice, amo la ley de Dios con todo mi On corazón. verse 22 he says, I love God's law with all of my heart. Una persona que está fuera de Cristo no ama la palabra de Dios con todo su Someone corazón. who is not in Christ does not love the word of God with all their En el heart. verso 21 él dice, quiero hacer lo correcto. In verse 21 he says, I want to do what's right. Una persona fuera de Cristo Someone outside of Christ no quiere hacer lo que es correcto delante de does Dios. not want to do what is right in front of God. En el verso 19 And on verse 19 él dice, quiero hacer lo que es bueno. he says, I want to do what is good. Una persona fuera de Cristo Someone outside of Christ no quiere hacer lo que es bueno delante de does Dios. not want to do what is good in front of En God. el verso 18 y 15 And on verse 18 él and dice, 15, quiero hacer lo que es correcto. he says, I want to do what is correct. Sabemos que no puede estar hablando de un impío fuera de Cristo. We know that he could not be speaking about a non-believer. Porque someone outside of Romanos Christ. 3 del 10 al 18 describe al ser humano. Because Romans 3 from 10:18 describes the human being. Y dice, no hay justo ni aun uno. He says there is no righteous, not even No one. hay quien entienda. There's no one who understands. No hay quien busque a Dios. No, there's no one who seeks God. Todos se desviaron. They all turn away. A unas se hicieron inútiles. They all came useless. No hay quien haga lo bueno. No one does good. No hay ni siquiera uno. Not a single one. No hay temor de Dios delante de sus ojos. There is no fear of God in their eyes. La verdad es, amados hermanos, The truth is, brother, que el ser humano es dominado por su naturaleza that the pecaminosa. human being is dominated by their sinful nature. Y como resultado no quiere a Dios. And as a result, they do not want God. Quiere la bendición. They want the blessing. Quiere los beneficios. They want the benefits. Quiere religión vacía. They want an empty religion Que los haga sentirse bien. that will make them feel good. Pero la verdad es que no quieren al Dios verdadero. But the truth is that they don't want the true living No God. quieren al Dios verdadero. They do not want the true God. Y tal es el corazón del hombre. And so is the heart of man. Si no hay intervención de Dios en el corazón del hombre, If there is not an intervention of God in the heart of man, es imposible que el hombre verdaderamente ame la ley de Dios con todo su corazón. it is impossible for men to truly love the law of God with all their heart. Si no hay intervención de Dios en el corazón del If hombre, there is not an intervention of God in the heart of man, es imposible que quiera obedecer a Dios. it is impossible that they would want to obey God. Es imposible que quiera hacer lo bueno y lo correcto delante de It is Dios. impossible that they would want to do what is good and correct in front of God. Por eso Romanos 8 del 7 al 8 dice, This is why Romans 8 from 7 to 8 says, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. for the sinful nature is always hostile to Voy God. a decir otra vez. Let me say that again. La naturaleza pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa que existe dentro de todo ser humano, dice que es enemiga de Dios siempre. The sinful nature that is inside everyone is always hostile to God. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. It never did obey God's law, and it will never, and it never will. Por eso, And that's why. por that's why. los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca, nunca, nunca pueden agradar a Dios. And that's why those who are still under the control of their sinful nature can never, never, never please God. La naturaleza pecaminosa es enemiga de The Dios. sinful nature is an enemy to God. En otras palabras, In another word, hay hostilidad they're hostile entre la persona que es dominada por su naturaleza pecaminosa y Dios. between the person that is dominated by the sinful nature and God. Déjame decir otra vez. And let me say that again. Hay hostilidad
Their hostility, hay hostilidad their hostility entre la persona que es dominada por su naturaleza pecaminosa y Dios. between the person that is dominated by their sinful nature and God. El primer ejemplo que vemos de esta hostilidad entre Dios y el hombre es Caín. The first example that we see in the Bible from God and men is Cain. Caín Cain. es el primer ejemplo. It is the first example. La Biblia dice The Bible says que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. that God did not accept Cain's offering. Dios no aceptó ni a Caín ni a su ofrenda. God did not accept Cain or his offering. Algunas personas dicen que era por la ofrenda que tenía Caín. Some people say that it was because of the offering that he brought. Pero eso no era el problema. But that was not the problem. El problema era el corazón que Caín tenía al dar su ofrenda. The problem was the heart that Cain had when he gave his Por eso la offering. Biblia dice que Dios no aceptó ni a Caín ni a su ofrenda. This is why the Bible says that God did not accept Cain or his ¿Qué offering. sucedió? And what happened? Génesis 4, del 6 al 7 dice. Genesis 4, 6 through 7 says. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para que se nos haga un poco más fácil entender. And I'm going to be reading from the New Living Translation so we may understand. Dice, esto hizo que Caín se enojara mucho. Why are you so angry? The Lord asked Cain. Caín se enojó con Dios. Cain was angry at God. Dice, y se veía decaído. Why do you look so dejected? ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado por cómo? Si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. You will be accepted if you do what is right. But if you refuse to do what is right, then watch out. Sin is crouching at the door, eager to control you, but you must subdue it and be its master. Dios compara el pecado, God compares sin, esa naturaleza pecaminosa dentro del ser humano. that sinful nature inside the human being. Dios lo compara como un animal salvaje God compares it like a wild animal que estaba detrás de una puerta, that was behind a door, ansiosamente acechando a Caín, anxiously waiting for Cain, ansiosamente anxiously waiting, deseando que Caín abriera la puerta wishing that Cain will open that door para caerle encima y controlarlo y dominarlo. so he will take control and dominate ¿Y Cain. qué pasó? And what happened? Caín abrió la puerta Cain opened the door. y fue dominado por su naturaleza pecaminosa, And he was dominated by his sinful nature, la cual resultó en hostilidad hacia Dios. which it resulted in hostility to God. Y esa hostilidad hacia And Dios that hostility to God, se expresó en el asesinato de su hermano Abel. it was expressed in the murder of his brother Ay, ayúdanos, Abel. Dios, ayúdanos. Help us, oh Lord. Hay que entender, mis amados hermanos, We need to understand, brother, que el sistema en que el mundo opera es dominado por la naturaleza we need to pecaminosa. understand that the system that is operating is dominated by the sinful nature. Déjame repetir otra And vez. let me say that again. El sistema en que el mundo opera es dominado por la naturaleza pecaminosa. The system that the world is operating is dominated by the sinful nature. Por eso Santiago 4:4 dice: This is why James 4:4 no se says, dan de cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. I say it again. If you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of El God. mundo es enemigo de Dios The world is an enemy of y por lo God. tanto tiene hostilidad hacia And Dios. therefore it has hostility against Tiene God. hostilidad hacia su palabra. He has hostility against his Tiene word. hostilidad hacia su He iglesia. has hostility against his church. Por eso el mundo prefiere And this is why the
the world prefers. Que las barras y los clubes estén abiertos. That the bars and the clubs will be open. Y las tiendas y los parques estén abiertos. And the stores and the parks will be open. Pero las iglesias tienen que mantenerse cerradas. But they want to maintain their churches closed. Son dominados por su naturaleza They're pecaminosa. dominated by their sinful nature. Y tienen hostilidad hacia Dios. And they have hostility against God. No nos dejemos engañar, amados. Don't let yourself be deceived. Ayúdanos, Señor. Help us, oh Lord. Hay religiosos que han dicho que no quieren al Dios de la Biblia. There are religious people who have said that they do not want the God of the Y Bible. prefieren mezclar diferentes religiones para crear su propio Dios con D minúscula. And they would prefer to mix their own religion so they can create their own God with little g. ¿Por qué? Why? Porque el Dios con D minúscula, Because the God with little g, el Dios de su propia the imaginación, God of their own imagination, no demanda separación del pecado, does not demand separation from sin, sino que los hace sentir cómodos en su pecado. but it makes them feel comfortable in their sin. Prefieren un Dios falso They would prefer the false que el God Dios verdadero de la Biblia. than the true God of the Bible. Porque como son dominados por su naturaleza Because pecaminosa, since they're being dominated by their sinful nature, tienen hostilidad hacia el verdadero they Dios. have hostility against the true God. Pero no hay que ir tan lejos. But we don't have to go that far. No hay que ir tan lejos para encontrar hostilidad hacia Dios. We do not need to go that far to find hostility against Hay God. muchos dentro de la iglesia cristiana There's a lot of people inside the Christian que churches son dominados por su naturaleza that are pecaminosa. dominated by their sinful nature. Y como resultado tienen hostilidad hacia Dios. And as a result, they have a hostility against God. ¿Cómo es posible How is it possible estar dentro de la iglesia del Señor to be inside the church of God y al mismo tiempo tener hostilidad and at the same hacia time Dios? have hostility against God? Los psicólogos hablan de personas The psychologists speak about people con el comportamiento pasiva-agresiva. who have a behavior that is passive aggressive. Pasiva-agresiva. Passive aggressive. Ese comportamiento And that behavior se caracteriza por resistencia indirecta. is categorized by indirect resistance. Hay personas que tienen un resentimiento profundo hacia There's Dios. people who have a deep resentment against God. Pero dentro de la iglesia, But inside the church, su resentimiento hacia the Dios, resentment against su God enojo hacia Dios, and their angered against no God, es plenamente visible, it's not visible. sino que expresan su enojo y su resentimiento, But they express their anger and resentment, resistiéndose indirectamente a Dios. resisting indirectly God. Expresan su enojo y su resentimiento hacia Dios, They express their anger and resentment against God, resistiéndose indirectamente a su palabra, resisting indirectly His word, resistiéndose indirectamente a su iglesia, resisting indirectly their church, resistiéndose indirectamente a los oficiales y a los líderes y al pastor de la iglesia. resisting indirectly the leaders and the officials and the pastor of the church. Son espiritualmente pasivos agresivos. They're spiritually passive aggressive. Ese resentimiento y ese enojo hacia Dios That resentment and anger against God, se refleja en la forma que son con las cosas de Dios, it is reflected in the way that they act with the en things lo of God, abandonado que son con las cosas de Dios. and how abandoned they are with the things of God. Se refleja It's reflected en la forma que se conducen en la in iglesia. the way that they conduct themselves in church. Ese enojo hacia Dios That anger towards God se refleja is reflected en su actitud hacia su palabra. in their attitude against God's word. Se refleja It's reflected en la forma que hablan de in Dios, the way that they speak about en la God, forma que hablan de la Biblia in the way that they speak about y en the la forma Bible, que hablan de la iglesia. in the way that they speak about the church. Y como resultado van contaminando a todos los otros hermanos, And as a result, they go contaminating all their brothers and sisters. hablando veneno y hablando negatividad, Speaking venom and speaking a negative thing. mientras se resisten indirectamente a Dios. While they're resisting indirectly God. Ayúdanos, Dios. Help us, oh Lord. Según Psychology Today, According to psychology today, las señales más comunes
The most common signs de una persona pasiva agresiva son: of someone who's passive aggressive are, número 1, number one, cerrar las líneas de comunicación. they close the lines of communication. Saben que tienen un problema, They know that they have a problem, pero no quieren hacer nada para resolver ese but they problema. don't want to do anything to fix it. Y como resultado, And as a result, no quieren hablar del resentimiento y del enojo que tienen por they dentro. don't want to speak about the anger and resentment that they have inside of them. Número 2, Number two, evitan la responsabilidad. they avoid responsibility. ¿Por qué? Porque internamente se están resistiendo. Why? Because internally they're resisting. Número 3, Number three, son deliberadamente they're ineficientes. deliberately inefficient. ¿Por qué? Why? Porque internamente se están resistiendo indirectamente. Because internally they're resisting indirectly. Número 4, Number four, usualmente son muy agradables, they are usually very likable, pero muy impredecibles. but very unpredictable. Porque como cargan con tanta presión, Because since they're carrying so much en pressure, cualquier momento y por cualquier cosa pueden explotar. at any given moment or at any given time, they can explode. Si estás dentro de la iglesia del Señor If you are inside the church of God, y el comportamiento pasivo-agresivo describe tu forma de ser, and the behavior passive aggressive is describing the way that you are, es tiempo de analizar el corazón. it is time to analyze your heart. Es tiempo de abrir los medios de comunicación con Dios. It is time to open the line of communication with God. Es tiempo de arrepentirlo delante de su presencia. It is time to repent in His presence. Es tiempo de entregarle a Dios tu enojo. It is time to give God your anger. Es tiempo de entregarle a Dios tu resentimiento. It is time to give God your resentment. Es tiempo de entregarle a Dios lo que te estanca. It is time to give God that has you Es stuck. tiempo de entregarle a Dios todo lo que no es de Dios. It is time to give God everything that is not of God. Es tiempo de dejar de ser dominados por la naturaleza It is pecaminosa. time to stop being dominated by the sinful nature. Y es tiempo de levantar la bandera blanca de rendición y renuncia. It is time to lift up your white flag and renounce to sin. Y decir: Dios, yo no quiero ser más tu enemigo. And to say, God, I no longer want to be your enemy. Dios, yo no quiero seguir resistiéndome a ti. Lord, I do not want to continue resisting you. Dios, yo no quiero seguir así. Lord, I do not want to continue this Te way. entrego mis heridas. I give you all of my Te wounds. entrego mi enojo. I give you my anger. Te entrego mi pecado. I give you all my sin. Te entrego mi amargura. I give you my bitterness. Te entrego mis celos. I give you my jealousy. Te entrego mis I faltas. give you all my Te weaknesses. entrego todo mi ser. I give you all my No being. quiero seguir siendo más tu enemigo. I no longer want to be your enemy. Ay, ayúdanos, Dios. Help us, Lord. Hallelujah. Sí, mis amados hermanos. Yes, brethren. La naturaleza pecaminosa del ser humano es malo hasta lo profundo del corazón. The sinful nature of the human being is bad deep inside their heart. Por eso Jeremías 17:9 dice: This is why Jeremiah 17:9 says, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Lo más perverso que hay en este mundo es el corazón del ser humano. The most deceitful thing that there is the human being. Interesante que el mundo dice It is interesting that the world says que el hombre por naturaleza es bueno that man by nature is good, y lo que lo contamina es su ambiente. and what it contaminates him is the atmosphere. En otras palabras, In other words, el mal que hace the bad that they do es la culpa de los padres que no lo amaron lo suficiente. is the parents are to blame because they didn't love them enough. El mal que hace And the wrongdoing that they es la do culpa de la sociedad que no lo ayudó lo suficiente. society is a guilt because they didn't help them enough. El mal que hace And the wrongdoing that es la they culpa do, de las experiencias malas que tuvo. they blame the experiences that they had. La culpa de su comportamiento negativo The blame or their negative behavior siempre es de otro. it always belongs to someone else. Y por eso nunca son responsables por sus propias acciones. And that's why they never take responsibility for their own actions. Pero la Biblia dice en Romanos 14:12 But the Bible says in Romans que 14:12 cada uno de nosotros that every one of us tendrá que responder por sí mismo ante Dios. will have to give personal account to God. Todo el mundo tendrá que darle cuenta a Dios por sus propias acciones. Each one of us will have to be account up to God for
our own actions. Santo sea Dios. Praise the living God. El mundo dice que el hombre es inherentemente bueno. The Bible says that the man is inherently good, Y que el mal está en su ambiente externo. and that all the wrong things are in their environment. Pero Jesucristo dijo en Marcos 7, 21 al 23. But Christ says in Mark 7, 21 and 23, Porque dentro del corazón de los hombres salen los pensamientos malos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. for from within, out of a person's heart, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, hostile desires, envy, slander, pride, and foolishness. All these vile things come from within. They are what defile you. En otras palabras, In another words, lo que contamina al hombre no es su ambiente externo. what contaminates men is not their atmosphere or the environment. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su propio corazón. Contaminates the men is what comes within their Lo que heart. contamina al hombre What contaminates men es su corazón malo y is perverso. their evil and pervert heart. Y lo que vemos en el ambiente, What we see in the environment, lo que vemos en el ambiente externo, what we see in the external es atmosphere, el reflejo de lo que está dentro del corazón del ser it's humano. just a reflection of what it is inside the man's heart, the human heart. Alguien dirá, bueno, pastor, Someone might say, but pastor, yo no soy tan malo. I am not so bad. Yo soy una persona buena, I am a good person. la cual yo tendría que preguntarle, But then I'll have to ask you, ¿qué estándar estás usando para medir lo bueno que tú eres? which standard are you using to measure how good you are? ¿Cuál es el estándar Which is the standard que estás usando that you're using para medir lo bueno que tú to eres? measure how good you are? Porque el único estándar que importa Because the only standard that matters, es el estándar de Dios. it is the standard of God. Y el estándar de Dios es perfección. And the standard of God is perfection. No importa las cosas buenas que podamos It hacer, doesn't matter the good things that we might do. ninguna de esas cosas None of those things nos podrán hacer justos y aceptables ante el Dios que es santo y perfecto. cannot make us acceptable and just in front of a God that is holy and perfect. Por eso la Biblia dice en Isaías This 64:6, is why the Bible says in Isaiah, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, nuestras mejores obras ante Dios dice que son como trapo de inmundicia. Isaiah 6:4-6, it says that all of our good deeds are like dirty rags. El punto que la Biblia enseña una y otra The vez point that the Bible teaches one after time es que necesitamos una virtud mucho más grande que la is nuestra that we need a virtue even bigger than our own, para estar bien con Dios. so we can be at peace with God. Y esa virtud más grande que la nuestra es Jesucristo. And that virtue that is bigger than us is Jesus Christ. Esa virtud And that virtue de aquel que se entregó a una muerte de cruz of that one who gave himself at the death of the cross para tomar en él nuestros to pecados take upon himself our y sins hacernos a nosotros justicia de Dios. and make us justice of God. Como dice segunda de Corintios 5:21, Like it says in 2 Corinthians 5:21. al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. For God made Christ, who never sinned, to be the offering of our sin, so that we could be made right with God through Christ. Los legalistas tenían mucho problema con el apóstol Pablo, The legalists had a lot of issues with the Apostle Paul porque creían que ellos mismos se podían hacer justos y aceptables ante Dios. because they believed that they could make themselves just and acceptable in front of God. Y lo único que tenían que hacer era cumplir con la ley. And the only thing that they had to do was to fulfill the law. No querían la doctrina del apóstol Pablo. They did not want the doctrine
doctrine of the Apostle Porque Paul. creían que si ellos cumplían con la ley, Because they believed that if they fulfilled the law, que eso era lo único que ellos that necesitaban. was the only thing that they needed. Porque ellos creían Because they thought que al cumplir con la ley eso los hacía más buenos que todo el mundo. that when they fulfilled the law, that made them better than everyone else. Y decían que Pablo estaba mal. And they said that Paul was wrong. Porque decían que Pablo estaba mal porque Pablo estaba hablando en contra de la ley. They said that Paul was wrong because Paul was speaking against the law. Pablo tiene que estar mal porque está diciendo que si no cumplo con la ley, que al cumplir con la ley no me puedo hacer justo y aceptable ante Dios. Paul must have been wrong because by fulfilling the law, I cannot make myself acceptable in front of God. Pero en Romanos 7:7 Pablo dijo, no, But in Romans 7:7, Paul said, no, yo no estoy en contra de la ley. I am not against the law. La ley es buena, The law is good. la ley es espiritual, The law is spiritual. la ley es perfecta. The law is perfect. La ley es un reflejo del carácter de Dios. The law is a reflection of the character of God. Pablo dice, yo no estoy en contra de la ley. Paul says that I am not against Y the en law. Romanos 7:7 él dice, fue la ley la que me mostró mi pecado. In Romans 7:7 he says, it was the law who showed me my sin. En otras palabras, Pablo dice, In other words, Paul is saying, es mi inhabilidad it is my inability de cumplir perfectamente con toda la ley de to Dios fulfill completely the law of God, lo que me enseña lo mucho que yo necesito de Cristo. who shows me how much I need of Christ. Es mi inhabilidad It is my inability de ser perfecto con la ley de to Dios be perfect with the law of God, lo que me enseña what teaches me que yo no puedo depender de la ley that I cannot depend of the law para mi for justificación. my justification. Eso me enseña lo malo que soy, That teaches me how bad I que yo am, necesito depender de una virtud más grande que la mía. and that I need to depend on a higher virtue than my own. Este es el conflicto interno que Pablo está describiendo. This is the internal conflict that Paul is describing. Yo quiero que se imaginen ahora. I want you to imagine something now. Pablo acaba de hablar en Romanos 6 Paul finished speaking in chapter 6 sobre su nueva posición en Cristo. about his new position in Christ. Como una persona es justificada. How someone can be justified. Y después en el proceso de la santificación. And then the process of sanctification. Y ahora, And now, como él está en una posición nueva en Cristo, since he is in a new position in Christ, el apóstol Pablo quiere cumplir perfectamente con toda la ley de the Dios. Apostle Paul now wants to fulfill completely the law of God. Él quiere ser perfecto. He wants to be perfect. Él quiere seguir la ley He perfectamente. wants to follow the law in a perfect way. Pero él halla un problema. But he finds a problem. Él halla que dentro de él He finds that within him hay algo que no lo deja ser perfecto. there's something that does not allow him to be perfect. Hay algo que no lo deja cumplir perfectamente con la ley de There is Dios. something that does not allow him to fulfill perfectly the law El of apóstol God. Pablo sabe The Apostle Paul knows que aunque trate de cumplir con la ley, that even if he tries to fulfill the law of si God, él falla en una, if he fails one, es culpable por violentarlas a todas. he's guilty of violating all of them. Por eso Santiago 3:10 dice, And this is why James 2:10 dice, 2:10 says, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. for the person who keeps all of the laws except one is as guilty as a person who has broken all of God's law. En su nueva naturaleza, el apóstol Pablo quiere cumplir con toda la ley perfectamente. In his new nature, the Apostle Paul wants to fulfill the law perfectly. Pero en su humanidad imperfecta, But in his imperfect humanity, con una naturaleza pecaminosa dentro de él, with a sinful nature within him, el apóstol Pablo halla que no puede. the Apostle Paul finds himself that he can't. En otras palabras, lo que vemos aquí en Romanos capítulo 7 In other words, what we see here in Romans chapter es 7 el lloro de un corazón contrito y humillado. is the cry of a heart that is contricted. And Lo que vemos aquí en Romanos 7 what we see here in chapter 7 es el lamento de un hombre is the lament of a man que reconoce que en él no hay nada bueno. that recognizes there is nothing good within Un him. hombre que reconoce A man who recognizes que en él no hay nada que se pueda justificar ante that Dios. there's nothing within him that can justify it in front of God. Que fuera de Cristo él está completamente perdido. That outside of Christ, he's completely
lost. Lo que vemos en Romanos 7 What we see in Romans chapter 7 es la lucha de un alma en conflicto interno. is the struggle of a soul in an internal conflict. La lucha de un alma que en guerra interna. The internal conflict of a soul who's at El war. apóstol Pablo llega al clímax de su gemir en el verso 24. The apostle Paul comes to the climax of his cried out, Diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? and he says, miserable of me, who can free me from this sinful nature? En otras palabras, In another word, tratar de vivir perfectamente la ley de Dios trying to live and fulfill the law of God. es como vivir con un cuerpo muerto amarrado encima de uno. It's like to live with a dead body attached to you. Mientras uno crece y madura en el Señor, While you grow and you uno va reconociendo lo ineficiente que uno es, we recognize how inefficient we are lo insuficiente que somos. and how insufficient we are. Al comienzo de su ministerio, At the beginning of his ministry, en 1 Corintios 15:9, el apóstol se llamó el más pequeño de los apóstoles. in 1 Corinthians 15:9, the apostle Paul called himself the youngest one, or the little one. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia del Señor. For I am the least of all the apostles, because I persecuted the church of A la God. mitad de su ministerio en Efesios 3:8, And at the middle of his ministry in Ephesians 3:8, el apóstol Pablo dice: the apostle Paul says, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. though I am the least, a servant of God's people, he graciously gave me the privilege of telling the Gentiles about the endless treasures available to them in Christ. Primero se llama el menor de los apóstoles. First, he calls himself the least of all the apostles. Después se llama el menor de todos los santos de la iglesia. And then he calls himself the least of all of the saints. Y al final de su ministerio en Timoteo 1:15, And at the end of his ministry in 1 Timothy 1:15, Pablo dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de la cual yo soy el peor de todos. he said, Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of all of them all. Mientras más crecemos en el Señor, The more that we grow in the Lord, más debemos ver lo arruinado y lo quebrado que estamos sin Cristo. the more that we should see how broken and needed we are in Christ. Hay personas legalistas dentro de la iglesia There's people who are legless inside the que church, se creen tan buenos, that they believe that they're so que good, se pasan resaltando lo bueno que son. that they keep on highlighting how good they Se are, pasan resaltando las cosas buenas que hacen. and they keep highlighting the good things that they do. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Ay, que yo soy tan bueno. Oh, it's that I am so Mira good. lo mucho que yo oro. Look how much I pray. Mira lo mucho que yo ayuno. Look at how much I Mira lo mucho que yo fast, diezmo. and how much I Mira offer. todo lo bueno que And soy. look how good I am. Es como el fariseo de Lucas 18, It's like the Pharisee of Luke chapter 18, que oraba diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. and he said, I thank you. In his prayer, he said, I thank you, God, that I am not like the other people, cheaters, sinners, adulterers. I am certainly not like that tax collector. Mira lo bueno que soy. Look how good I am. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. I fast twice a week, and I give 1/10 of my income. Mira lo bueno que soy. Look how good I am. El fariseo legalista se jactaba hablando de lo bueno que él se creía ser. Pharisee legalist kept talking about how good he thought he was. Y no entendía lo arruinado que él verdaderamente estaba. And he did not understand how ruined he really was. Y pensaba que eso era suficiente para hacerlo bien con Dios. And he thought that that was sufficient to make him right with God. Pero en una esquina estaba orando el cobrador de impuestos. But in a corner
Y la Biblia dice And the Bible says que no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, that he did not even want to look at the heavens. sino que se golpeaba al pecho If not, he was hitting himself in the chest, diciendo: Dios, saying, God, ten piedad de mi pecador. be merciful of me, a sinner. Yo no me merezco I do not deserve nada, nothing. pero te pido que tú tengas misericordia de mí. But I ask you to be merciful of Porque me. yo reconozco que sin ti estoy completamente arruinado. Because I understand that without you, I am completely ruined. Jesús dijo: Jesus said, fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. but it was this tax collector who returned home justified. ¿Por qué? Why? Porque este pecador y cobrador de impuestos Because this sinner, this tax collector, reconoció que en él no había nada para justificarse delante de Dios. recognized that within him there was nothing good to be justified. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:3: This is why Jesus says in Matthew 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. God blesses those who are poor and realize their need for him, for the kingdom of heaven Me gusta is theirs. como la nueva traducción viviente lo pone. And I like it how the new translation says it. Dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu God blesses those who are poor in spirit y se dan de cuenta de la necesidad que tienen de Él, and they realize of the need that they have of him, porque el reino de los cielos les pertenece. because the kingdom of heaven is theirs. Alguien dijo Someone said que el camino a una vida piadosa en devoción a Dios that the way of a good life, devotion to God, está compuesta por pecadores is composed of sinners que han entendido que están en bancarrota espiritual. who have understood that they are bankrupt spiritually speaking. Aquellos que han entendido Those who have understood lo quebrado que están espiritualmente. how broken they are spiritually. Aquellos que han entendido Those who have understood lo arruinado que están espiritualmente. how ruined they are spiritually. Aquellos que han entendido Those who have understood que en ellos no hay nada that there's nothing good que in los them pueda hacer aceptables ante el Dios Santo. that can make them acceptable in front of Aquellos que han entendido que si no hubiera sido por el Señor, Those who have understood that if it wasn't for God, hoy estuvieran perdidos sin fe y sin esperanza. today they will be lost without faith and hope. El apóstol Pablo se enfoca en el conflicto interno The Apostle Paul focused on the internal conflict que experimenta todo el que quiera vivir perfectamente ante Dios that all who wants to live perfectly for God is experimenting, y no puede. and they can't. Porque en su interior hay una naturaleza pecaminosa que no lo deja. Because within them there's a sinful nature that does not allow them. Pero el conflicto But the conflict que el apóstol Pablo habla en Romanos 7 that the Apostle Paul is speaking on chapter number 7 es en preparación al triunfo que el cristiano obtiene por medio del Espíritu Santo en Romanos capítulo 8. it is in preparation of the victory that the Christian has in chapter number 8. Y al fin veremos And at the end we will see que el conflicto del cristiano es una lucha inmensa. that the conflict of the Christian is a great Pero struggle. por más grande que sea, But it doesn't matter how big es it will una be. lucha que se puede ganar. It is a struggle, a battle that Porque can no be won. luchamos con nuestras propias fuerzas, Because we're not fighting with our own strength, sino que luchamos but we're struggling con las fuerzas que nos da el Espíritu Santo de Dios. with the strength that gives us the Holy Spirit of God. Gloria sea a Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? How many of you can worship God? Y de eso se trata Romanos capítulo 8. And this is what Romans chapter 8 is all about. Con la ayuda de Dios estaremos hablando de eso la próxima semana. And with the help of God, we're going to be speaking about that next week. Amados hermanos, yo les voy a invitar a que nos pongamos de pies. Brother, I'm going to ask you to stand on your feet. Y en este momento yo quiero que analicemos nuestros corazones. And at this moment, I want us to analyze our hearts. Yo quiero que entendamos, mis amados, I want us to understand que fuera de Cristo, that outside of Christ, espiritualmente estamos completamente
arruinados. Spiritually, we're completely ruined. Que fuera de Cristo That outside of Christ, estamos en bancarrota espiritual. we're bankrupt, spiritually speaking. Que necesitamos depender de Él. And that we need to depend on Him. Que necesitamos depender de su Espíritu Santo. That we need to depend on the Holy Spirit of God. Yo no sé cuál es la lucha interna que tú tienes. I don't know what is your internal struggle. Yo no sé cuál es el conflicto And I don't know what is the conflict que no te deja vivir that does not let you live para for Dios. God. Yo no sé cuál es tu lucha, I don't know what is your struggle. pero en este momento yo te pido But at this moment, I ask you que analice tu corazón. to analyze your heart. Analiza tu corazón. Analyze your heart. Y ahí mismo, And right there, mientras nos ministran con cántico, while we sing a song, usted hable con Dios speak to God y le entregue a Dios tu lucha. and give God your struggle. Entrégale a Dios lo que te limita. Give God what is stopping you. Entrégale a Dios lo que te estanca. Give God what is keeping you stuck. Entrégale a Dios todo lo que no te quiera progresar y crecer en Él. Give God everything that does not allow you to grow in Him. Si alguien necesita la oración, And if someone needs a prayer, aquí estamos para orar por usted. we're here to pray for you. Dios me los bendiga. May God bless you. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Te adoramos, oh Jesús. Aleluya. Dependemos, Señor, de ti.